Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Salawatu wa salamu ala habibika habibina wa qurrati a'yunina syahidal mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampun beto kita saking zaman jahiliyah dumugi zaman keislaman. Ingkang sampun kita raosaken kados menika, mugi-mugi benjang kita ing yaumil kiamah diakomatipun sehingga kita asal syafaatipun Allahumma amin. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah yang kemarin dari awal ayat pertama sampai ayat 7, sampai ayat 20, sampai ayat 29 dan ayat 29 sampai ayat ke 39. Sekarang saya akan membacakan ayat ke 40 sampai ke 46. Monggo saderengipun kita milai kita mau syahadat, istighfar lan sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadrati man ajazana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abana wa ummahatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil awliya illa kusan bihadat dairah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekh Abdul Razak, Syekh Hasan Muhammad, Syekh Muhammad Adnan, Syekh Jalasuddin, Syekh Imam Mustafa, Syekh Dimyati, Syekh Miftahuddin, Syekh Muhammad Abu Ammar, Syekh Ahmad Fatoni wa azwadi wa dzurriyyati wa burangiri sayyidillah. Aumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadrati jamil arwahi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati aina makan masyakil ardi ila maghribi bari usnabana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhuna masyayikh khususan ila ruhi Pak Muhammad kakek Nabila dan sedaya
ahli kula lan ahli nabila sayaulillah laumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punika dewau tawasul. Tawasul niku ngalap berkah, ngalap barokah. Kadang sedaya entah niku rupi waliullah, entah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah niku bapak ibu kula, mbah-mbah kula, bapak kula. Niku kula tawasul. Dados wonten dawuh nalika ketika kita mengirimkan doa kepada ahli kubur, kita itu mendapatkan pahalanya ketika beliau itu beribadah semasa hidup di dunia. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika sebelum kita membaca Al-Qur'an, mendoakan orang-orang yang kita cintai, baik baginda Rasulullah, waliullah yang di dunia, di Indonesia, khususnya daerah saya Madiun, RT 6 RW 2 Desa Bajem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Atas nama ayah-ayahanda saya yang telah tiada, Bapak Makmun dan ibu saya tadi, abana wa ummahatina, ayah ibu. Jadi kebaktian seorang anak itu ketika di dunia itu menghormati, menghargai, menyayangi dan menghidupi kalau sudah tua, tapi kalau di akhirat itu mendoakan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 3 perkara yang tidak putus-putus amalnya walaupun orang itu telah tiada. Yang pertama, alang ilmu yuntafa'ul bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Jadi ilmu yang diajarkan, ilmu agama yang kita ajarkan, selama orang yang kita ajari itu mengamalkannya, kita akan terus mendapatkan pahalanya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah sedekahun jariyatun yatullah, sedekah yang kita berikan, entah itu di masjid, entah itu kepada orang, entah itu kepada siapapun juga yang kita cintai atau kita sayangi, maka itu tidak akan putus-putus amalnya selama hasil sedekahan kita itu masih digunakan atau hasil sedekahan kita itu digunakan untuk ibadah. Contohnya kita sedekah uang di masjid buat beli bahan bangunan atau apa-apa, selama masjid itu masih digunakan, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Atau sedekah makanan kepada yatim piatu, fakir miskin atau siapa saja, selama digunakan untuk ibadah, kita akan mendapatkan pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yatullah, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, alangkah baiknya kita selalu istiqomah setiap hari mendoakan orang tuanya yang telah tiada, entah itu lewat yasin atau min ayatil Quran atau sholawat atau istighfar atau lewat la ilaha illallah atau lewat surat al-ikhlas seperti qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad atau surat al-fatihah. Maka doa kita itu akan terus membantu atau ikut menyayangi arwah orang tua kita atau kakek kita atau saudara kita yang di alam kubur, sehingga beliau mendapatkan nikmat dan kita juga mendapat pahala ketika beliau itu masih berada di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita jika anak tergolong anak yang soleh, jika kita ahli sedekah yang takwa, jika kita ahli ilmu, yaitu ahli ilmu yang menjadi seorang ulama. Allahumma amin. Sekarang mari kita baca ayat 40 sampai ayat 46. Berharap tawasul tadi kita mengharap mendapatkan, pertama itu mendapat kebahagiaan dari orang-orang yang kita cintai, dan yang kedua yaitu kita itu mendapatkan pahala beliau ketika masih berada di dunia tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang kita kirimkan kepada beliau. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Maka alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Jadi shadaqallahul adzim, maha benar Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu kita harus yakin itu minallah, dan ketika kita melakukan suatu kesalahan itu karena sifat lemah kita, maka sebanyak-banyaknya kita melakukan amal kebaikan. Allahumma amin. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu berapa pahala kita ketika kita membaca Al-Quran. Menurut dawuh dari Nabi Muhammad SAW, ketika kita mendengarkan ayatul Quran, kita itu mendapat satu kebaikan, dan ketika kita membacanya mendapat dua kebaikan tiap huruf. Masya Allah, begitu ya besarnya ya tiap huruf. Ketika kita niat satu kebaikan, Masya Allah. Jadi barang siapa ingin berbicara kepada Allah, barang siapa ingin menggapai surga, yaitu dengan membaca Al-Quran. Walau ayatan, setiap saat kita belajar cinta Al-Quran, cinta Nabi Muhammad, cinta Allah. Semoga kita digolongkan menjadi seorang muhibbin, seorang qurra, besok dikumpulkan bersama ahli Al-Quran di surga. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga saya dan Nabila bisa bahagia dengan membaca Al-Quran, entah itu surat pendek ataupun surat panjang. Amin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu man nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis cinta Nabila selamanya.